La gliomatosis cerebri es un tipo de cáncer cerebral sumamente infrecuente que se presenta en niños y adolescentes, aunque es más frecuente en adultos, y es un tipo de glioma de alto grado. ¿Qué quiere decir esto? Es un tumor que infiltra de manera muy difusa y particularmente migratoria diferentes áreas del cerebro. Eso explica los síntomas que tiene, que pueden ser muy diversos, desde cefaleas, convulsiones, problemas cognitivos, fallas en el colegio. Los síntomas pueden ser muy variados, pero traducen una infiltración muy difusa, una invasión muy extensa de diferentes áreas del cerebro. A día de hoy no existe un registro fiel de la cantidad de casos de gliomatosis cerebri que aparecen en el mundo. Han habido algunos esfuerzos en Norteamérica para intentar conocer la cantidad de casos que hay, pero hay un infradiagnóstico muy importante, no solamente porque no llegan los casos a diagnosticarse, sino porque hay otras enfermedades que se parecen a gliomatosis cerebri, al menos desde el punto de vista de la imagen, y nunca llegan a un diagnóstico correcto. Por eso es importante que los equipos sanitarios conozcan esta enfermedad, conozcan de la posibilidad de este diagnóstico, y cuando hay algunos síntomas o cuando hay algunos criterios radiológicos se vaya a la biopsia de esta lesión, o que sean referidos a centros de expertise, centros que centralicen casos como estos y se hagan las biopsias de manera adecuada para luego manejar el tejido de la manera correcta, no solamente para hacer el diagnóstico, sino también para la investigación, porque la investigación es la única manera a través de la cual conoceremos mejor estas enfermedades y tendremos mejores tratamientos. Entonces, este Congreso en Gliomatosis cerebri de niños y adolescentes ha reunido una vez más expertos, tanto médicos como de investigación de tumores cerebrales agresivos, y hemos llegado una vez más a la conclusión de que hemos de trabajar juntos. Hemos priorizado una serie de proyectos que pasan por tener un mejor registro de gliomatosis cerebri, por identificar casos alrededor del mundo con esta enfermedad, de identificar tejido que puede estar en biobancos de diferentes hospitales y centralizarlos en unidades que puedan hacer una buena caracterización molecular de este tumor. También de las muestras establecidas en centros y en líneas celulares, establecer modelos animales que puedan recapitular la enfermedad en la cual podamos estudiarlas, estudiar la enfermedad desde una única célula hasta todo el microentorno tumoral en el cual convive esta célula, para una vez más identificar cuáles son los mecanismos que hacen que este tumor sea tan invasivo y poder identificar potenciales dianas de tratamientos más específicos y eficaces. So gliomatosis cerebri investigations are in their infancy right now. I compare it to where another tumor, DIPG, was about 15 or 20 years ago. We are in the process still of collecting samples and collecting data, while at the same time trying to uncover different biology and identify targets that we can give some medicines in order to see some effect for our children. So from this Congress, I heard some new biology about neuronal activity that affects glioma growth, the development of some GC models. But what I also heard is we have a lot of work to do. We need to put our minds together and move forward. The number of samples that we have, we need to increase. And unfortunately, it seems the best way to do this at this point is by collecting autopsy specimens on these kids. The autopsies from these children, it's very difficult to ask the families to do this, but it may uncover the secret to GC and help us to find a cure for other children. I think the pediatric neuro-oncology community in general is very collaborative. What we are trying to do is overcome international limitations, so it's difficult to have, for example, even teleconferences with people from Europe and Asia at the same time. Europe and the United States is easier to do, but that also limits the number of collaborations that you can do. We need to be able to collect our specimens and our information, clinical information on patients that have patient identifiers in it under one umbrella, so that we can put the work together and so that everybody can have access to it eventually. And in order to do that, we need to overcome some of the privacy limitations that are different for each country, and some of the institutional review board limitations, again, for privacy's sake. Well, actually, this is a hard question. I think that we all don't really know what gliomatosis means. So we have to
begin from the scratch, from the beginning, and find out why some patients are surviving less than a year and some surviving more than 5 years. So I think we have to find out together what gliomatosis means, and I think in this regards we need to know about patients who have got gliomatosis, and we need also for the laboratory and for animal experience good models. I think that's not an easy task and needs a lot of efforts from many people from many countries all over the world. Pues a pesar de ser tan sumamente corto, tuvo diferentes etapas. La primera fue la del miedo, con los primeros síntomas, un miedo horroroso. La segunda, cuando dieron un diagnóstico, fue de alivio. La tercera, que solo había pasado una semana desde el primer síntoma, fue de incertidumbre, esto no funciona. La cuarta, quinta semana estaba ya angustiada, frustrada, rabiosa, porque yo ya tenía claro que ese no era el diagnóstico, impotente y, bueno, sobre todo muy rabiosa, y sin dejar de trabajar y sin dejar de buscar. Cuando cambiamos al tercer hospital, sentí alivio, primero por el tipo de hospital, por el cariño que sentimos nada más entrar. Y a partir de ahí fue de nuevo volver a empezar a la incertidumbre, porque tuvieron que empezar de cero a buscar. Cuando llegó el diagnóstico fue una mezcla, ya lo sabía y Dios mío, no. Voilà, je suis la maman de Franck. Franck est tombé malade en été 2009. Il avait des nausées, des vomissements. On a fait différents examens. Ça a duré 3 mois. Début décembre, on a diagnostiqué une gliomatose, un cancer du cerveau rare, incurable, inopérable. Ça a été très très dur d'apprendre que vous avez un enfant malade et qu'il n'y a aucun traitement à ce jour pour guérir cette maladie. Franck est décédé le 20 décembre 2009. So our daughter Anna was diagnosed when she was 13 years old with gliomatosis cerebri. She had no symptoms at all and just slipped and fell one day and had a seizure, and we took her to the hospital, and we very quickly found out that she had a brain tumor and traveled to Dana-Farber Cancer Institute and got the diagnosis. She was a very energetic and happy child who went right back to school after she had brain surgery and stayed in school as much as possible through her radiation and all of her treatments. The disease was something that gradually impacted a number of different physical challenges with her. It was harder for her to get around. She started losing her balance, and through a number of different treatments, we worked to try to find hope. She stayed as active as possible in school as much as possible. We worked to keep her connected to friends as much as possible, but it's a challenge as a child goes through that type of illness. So Rudy was a healthy boy. He was an athlete, and we used to be living in Dubai at that time. He was working in Nottingham in the UK. He went back in January and he was fine till sometime just before Valentine's. He called and said, you know what, I can't lift the same weights with both my hands. So we told him, go to see a doctor. He said, no, this is not the doctor. I will go see my trainer and maybe I need to work harder. But then Vidhu, my wife, said, no, I'm not listening to this. And so she immediately took the next flight and landed up there. So then she found that he was dragging, one side of his leg was dragging a little bit, but he kept saying, I'm fine, I don't have an issue. But Vidhu made him go through a number of MRIs. Unfortunately, in our case, the MRI came out saying, there is no brain cancer, don't worry. Okay, there is a small shadow, but there's no brain cancer. After 1 month in the hospital in Nottingham, we moved him to
Queen's Park to the NN, which is the neuro hospital in London, which is one of the best hospitals in Europe. Again, no talk of any cancer. After 2 months, they finally decided that it is something which they would have to do a biopsy to find out what the problem was. And so in mid-May, they did a biopsy, and that's when they decided that this is a cancer and it's called gliomatosis cerebri, which is very, very rare. It's apparently 1 in a million cases. And at that age, hardly any cases. So he would talk, he wouldn't talk back, but he could understand everything I told him. And till about 2 weeks after the operation, he was fine. And then one day he just ripped out his bib, which we put for him to not spill his food, and then he became unconscious. And after that, on the 4th of June, just on his birthday, at the same time he was born, he passed away. Le processus, on l'a vécu, on l'a eu en pleine face en fait. C'est qu'un matin, Mathis s'est réveillé, il était paralysé du côté gauche. Donc suite à cette paralysie, on s'est rendu chez notre médecin traitant qui lui nous a envoyés aux urgences en pensant que c'était un AVC. Donc arrivé au CHU de Nantes, on est resté plusieurs jours pour arriver à un diagnostic de gliome. Okay. Et du coup, on nous a transférés à l'hôpital oncologique d'Angers, qui est spécialisé chez les enfants. Donc après le processus, ça a été le processus hospitalier, où il a fallu comprendre ce qui nous arrivait. Au niveau du traitement, donc Mathis a subi de la radiothérapie et de la chimiothérapie, donc 25 séances de radiothérapie et quelques mois de chimiothérapie, auquel à la suite de chaque traitement il y avait une IRM, mais malheureusement l'IRM restait pareil, il n'y avait pas d'évolution, mais il n'y avait pas non plus d'amélioration au niveau de la masse du cerveau en fait. Et après, tout s'est enchaîné. Ouais, ça a été très rapide. En 8 mois, nous avons perdu notre petit garçon de 5 ans. C'était un long processus parce qu'Alex a vécu 32 mois avec la maladie, ce qui est relativement rare pour cette pathologie. Donc en 32 mois, on a des prises de conscience progressives. On a le choc au début. D'abord, on a la crainte, après on a le choc une fois que le diagnostic est posé. Et ensuite, on a des paliers où on prend connaissance de ce qui arrive petit à petit. C'est comme si quelque chose, au départ notre peau est imperméable et puis petit à petit ça rentre dedans et l'idée s'est faite à l'intérieur de nous. Donc c'est vraiment cette prise de conscience qui vous pénètre et en même temps vous n'arrivez jamais vraiment à accepter l'idée que ça doit se terminer et jusqu'à la dernière semaine moi je me suis accrochée et battue contre les soins palliatifs parce que j'en voulais pas, parce que moi je pensais qu'on aurait peut-être réussi à y échapper encore une fois, comme Alexandre avait été extrêmement courageux. Et il avait toujours surpris les médecins parce qu'il réagissait toujours très très bien à la radio, à la chimio. J'espérais que cette fois-ci il aurait pu quelque part rebondir et continuer aussi long que possible. Mais c'était une gymnastique importante parce que vous êtes à l'hôpital avec la maladie puis vous êtes avec votre enfant dans la vie. Donc vous arrivez à mettre toutes les émotions d'à côté, toutes les émotions négatives et vivre par moment. Et vous savez que vous avez mal, mais vous avez la capacité de séparer les deux choses. Et ça, c'était très important après, quand il est parti. Parce que là encore, il a fallu jongler entre la vie et la mort, ses sœurs et son absence. Et donc, c'était aussi un entraînement pour moi. The process that we go through, we take day to day, basically. The way we look at it, all the statistics that I've seen, the outcomes for this disease are poor. So my son has already surpassed the average, time that people with this disease last. So we approach it as
there's nothing we can do about the disease itself. Every day we have is a blessing. So what time we have, we make sure that we, maximize the quality of his life. Pues hubo dos motivos principales. Uno, porque nosotros habíamos donado el cerebro el tejido cerebral de nuestra hija enfermo y queríamos que se utilizara para la investigación ya, para poder llegar a soluciones cuanto antes. Y el segundo, porque nosotros estuvimos muy solos. Y fue horroroso. Horroroso llamar a puertas y obtener solo silencio. Horroroso buscar información y no obtener ninguna. Horroroso buscar publicaciones médicas y no encontrar ninguna. Y la soledad fue absoluta en todos los ámbitos. Sí que ahora me siento menos sola. Yo quería que los demás no se sintieran solos y resulta que muchas veces lo que recibo es el acompañamiento de los demás, de otras familias que se incorporan lamentablemente a la enfermedad, de otras familias que ya la habían vivido pero que también se habían sentido solas y de muchas personas que no nos conocían y a pesar del dolor no han rechazado nuestro dolor y se han unido. On a créé cette association pour venir en aide d'autres familles, pour qu'ils ne vivent pas la même chose que nous, pour soutenir la recherche, venir en aide aux familles qui ont un enfant malade et informer le grand public. We decided to create a foundation. Actually, the first thought that came to me was to develop a scholarship for the local high school that she attended. But through that, Kathy said, well, I want to do something more in relationship to children with cancer. So that's how we created the AYJ Fund. So we actually have two foundations, both nonprofit organizations, but our primary focus has been on the AYJ Fund. We established three programs, the SMILES program, the Connections program, and the Cures program. So we're like multifaceted in our work, and we want to make sure that other families who are going through the same journey have support and get information and get resources to guide them through their journey. That's what a AYJ Fund is all about. So in the beginning, when we thought about the foundation, it initially was because I wanted to hear his name again. I didn't want his name to be forgotten. But the larger purpose happened very quickly because we realized when we were going through this, we didn't have any information, we didn't have any resource to help us through the process of what was happening to him, how the cancer was developing. But we decided soon after that we needed to help other families, not only to maybe understand this process, but eventually to eliminate this cancer and this suffering that has happened to our family. If we can, through our efforts, save another Rudy, another mother's Rudy, another family's Rudy, our purpose will be fulfilled. We created the Joshua Bembo Project Hope in memory of our nephew, Joshua, who passed of gliomatosis cerebri. He was 9 years old then. But the objective of the foundation is one, to help families. Two is to create a registry, an international registry to help the researchers. And three is to raise funds for research. Le faire vivre, tout simplement. Voilà, on parle de lui, on le voit sur les t-shirts des gens quand ils nous les achètent. Il n'est pas oublié, il n'est pas mis de côté, il est toujours présent. Aider les familles futures et les enfants qui pourraient être atteints de cette maladie au plus vite. Donc faire avancer la recherche et ne plus avoir cette phrase difficile que l'on peut entendre, on ne peut pas soigner votre enfant. Verónica, bueno, yo soy amiga de Verónica, que es la que funda la asociación en el 2013 y la funda con la finalidad de ayudar a la gente que sufre, ya sea porque tiene una enfermedad tan mala como el cáncer o porque está en una situación de pobreza extrema que no puede cubrir sus necesidades básicas. Entonces, la asociación se divide en dos, digamos, uno que es alivio a la pobreza, que hay muchísimo en Perú,
Y el otro su idea fue donar una máquina de radioterapia para llegar a la gente que tiene que hacer colas después de 3 o 4 meses para ser diagnosticada y recibir recién ahí un tratamiento. A ver, pues yo lo pasé muy mal porque yo no pensaba que se iba a morir porque yo era muy pequeña y no sabía lo que era la muerte. Y cuando me lo dijeron, yo creo que me puse súper triste allí, no sé, muy mal. Y aún lo paso mal y todo, no sé. Iba a verla al hospital siempre. Yo siempre le contaba los cuentos porque, a ver, no sabía leer muy bien y con los dibujos me inventaba el cuento. Y le gustaba mucho. Y, no sé, a profesores y todo, y bailábamos juntas. Era súper buena persona, siempre me protegía y todo. Y, no sé, la quería mucho. Muy buena persona y muy valiente. Que, a ver, tú siempre piensas que no te va a tocar porque nunca te lo esperas, pero a lo mejor un día te toca y tú siempre vas a querer que alguien te apoye a ti, ¿no? Porque siempre vas a querer que tengas a alguien para que te ayude o algo y pues es mejor. So I think when we first saw my brother deteriorating, we could see something was wrong, we didn't know what. And then even when we got the diagnosis for GC, there just a lack of understanding. I guess there was not much information. I think my parents maybe understood it a little better than I did. De la même façon que nous, en fait, on leur a rien caché à partir du moment où on a su ce que Mathis avait, on leur a toujours tout dit. On n'a strictement rien caché, donc en fait, ils ont subi la même maladie. Parce qu'effectivement, on a vécu pendant 2 mois. 2 mois à l'hôpital. 2 mois à l'hôpital, dans la même chambre que Mathis. Donc du coup, ils se sont sentis un petit peu délaissés. Et c'est vrai qu'il ne faut pas les oublier, quoi. Donc c'est le message que je leur ai passé aux parents, de penser aussi aux enfants qui ne sont pas dans la maladie, mais qui la subissent de plein fouet. Entonces espero que se arriesguen, que planteen ideas locas, proyectos locos, hipótesis provocadoras, innovadoras, pero todos unidos, por lo menos la mayor parte, que compartan los tejidos cerebrales de nuestros hijos, que compartan sus descubrimientos, que compartan sus líneas celulares, que compartan sus fracasos, porque de los fracasos se aprende mucho y de esa manera se conseguirá trabajar uniendo muchas mentes, uniendo muchos recursos, uniendo muchos equipos y avanzar de una forma eficaz. Alors, ce qu'on attend du 3e congrès international sur la recherche contre la gliomatose, c'est simplement de faire un pas en plus vers un traitement futur que toute famille aujourd'hui attend et de donner aux médecins, aux chercheurs qui sont présents aujourd'hui un autre aspect de la maladie beaucoup moins scientifique et plus basé sur le ressenti des familles tout simplement, de ce qu'ils ont vécu eux au quotidien dans la maladie. So what we have learned is that by connecting with other families and connecting with the physicians and researchers, that one little family, a number of little families can really make a difference. Et on a fait quand même de belles rencontres. De belles rencontres, c'est le premier qu'on fait et on est prêt à en faire encore beaucoup d'autres jusqu'à arriver au but final, trouver enfin un remède. Yo creo que la idea mía, bueno, y de todos creo es trabajar en conjunto para llegar a las metas comunes porque son difíciles, bueno, se necesitan muchos recursos y mucho tiempo de los doctores para llegar a algo en concreto, ¿no? Entonces si no nos ponemos de acuerdo y todos trabajamos en conjunto, todas las asociaciones, por más chicas o grandes que sean en sus países, hay que buscar una meta común, ¿no? Ce que je m'attends, c'est vraiment que cette communauté continue et progresse dans l'action. Je suis très convaincue de ce que j'ai dit ce matin aux familles. C'est quelque chose que je ressens et que voilà, je voudrais vraiment que ça se fasse, y compris la demande de financement qui était écrite par Monica et que je trouve extrêmement intéressante. Donc je voudrais m'impliquer davantage. Que nunca se olviden de que lo que tienen entre sus manos es la última parte de nuestros hijos y que una enfermedad tan rara
ellos lo saben, tiene que necesitar de mucho compromiso, de mucha capacidad de frustración, porque muchas de las cosas no les van a salir, pero todas las familias que estamos aquí somos conscientes de que para avanzar muchas veces hay que fracasar y que les apoyaremos absolutamente en todo. Nosotros le pedimos a los profesionales y a los investigadores y a los médicos que compartan sus informaciones, sus tejidos, que trabajen en forma de red, complementándose los unos a los otros. Y creo que ya que somos las organizaciones y las familias las que estamos pidiendo esto, deberíamos ser nosotros los que diéramos el mejor ejemplo de ese tipo de trabajo. Espero que seamos capaces de mejorar nuestra comunicación, de mejorar nuestro trabajo en equipo. Hemos empezado, lo estamos haciendo bien, pero obviamente siempre se puede hacer mejor. Our message is that we need you to work together, we need you to share information, we need you to share all that you're learning. There is limited funding from our outside governments, from industry, and we want to help support in any way that we can all of our foundations, but we need your efforts dedicated to this disease to be able to make a difference for these children. Because had someone else done the research, Rudy would be around today. Let no other mother say that. Let's do the research, let's find the answers, and let's save lives together. And treat this as a global problem where we're looking for a global answer. Mais il faut effectivement que tout le monde mette du sien, parce que j'ai la conviction que ça n'ira pas si chacun reste dans son coin, financer son hôpital de proximité. Ça n'aidera pas la recherche pour la cure contre la gliomatose. Le cancer ne connaît aucune limite, ben nous non plus. N'arrêterons jamais jusqu'au jour où on aura trouvé un remède contre cette maladie. What I say to the people out there, my message to you is, if it's not you or you, who will help us? Who will help us fund the research that is very necessary and very urgent so that no more children, no more child will die of gliomatosis cerebri. Es muy difícil mirarnos, es muy difícil vernos, porque el dolor no nos gusta a nadie, y menos cuando se habla de los niños enfermos o de los niños que han muerto. Pero que nos miren, porque yo tampoco había mirado antes. Y no sabía realmente lo que era eso. Y si hubiera mirado, no me hubiera dedicado a la gliomatosis, pero probablemente hubiera sido más generosa muchas veces.